2017 बिशुआ आगिनि आतांग बेदनि मन्त्री खकेन्द्र जमातिया हेजामारा ब्लक को खुंसा आचास ख्लाइनाय केन्द्रनो संसारि मानि आतांग नगो आतांग बेदनि मानै रक तनजागो आतांग नगनि सिमि मानै रक आमसानि आचास ख्लाइनाय रकनो बागै रिजागो फियाबा थानाय तालदग्रमै आतांग नग ताला रिजाक नाइकेल मुंगो तंनाय इनचार्ज अफिस खुलुग्या अंगै तंखा आबनि बागै आचासनि मानै रक नस्त अंगै तंखा सुरांसालो हेजामारा आचास ख्लाइनाय मानै तनमानि केन्द्र नायना बागै थांका आतांग बेदनि मन्त्री सुधांशु दास बो थांगै नुगै मानखा तांग बेदनि अफिस ताला रिजाक मन्त्रीनि लगी तंगो तांग बेदनि कुचुक थाइनि सामुं ख्लाइनाय रक मन्त्री तेबो गुबुनि सामुं ख्लाइनाय रकनि सेबै अफिसनि इनचार्ज न रिंखाति अफिस न खुलुगना बागै साका अफिस नकनि मांफलि नुगै जलिलाइमुं फुनुका मन्त्री आबनि उलाव मन्त्री लगे लगिनो इनचार्जनि फासिं कराक शेप नाहारना बागै गसिमुं नाहारका মাইটার ইনচার্জকে তাকে আপনি সপোজ করেন মানে কে তার রেসপন্সিবল কেন এটা হইলো কেন 6 মাস যাবত স্টোর রুম খোলা হইলো না যেহেতু আমরা এটাকে অ্যাবান্ডন মানে ঘোষণা দিছি না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এটা বন্ধ রাখতে পারে না এটা এটা ডাইরেক্টর সাহেব এটা ইয়া করবেন আমাকে জানাবেন আমি কপি দেব স্যার কালকেই পাইবেন সাতাই ক্লায়ো যে আতাং বেদনি বাগৈ কাহামকে ইয়াপ্রিন হারকা মন্ত্রী সুধাংশু দাস হাস্তেও ববো হাইকে আনি চাস गोबां खलाय मानाय आबनि बागै साल बुरुम बुरुमनो आचुकलेमुं खलायो फियाबा तां बेदनि खाकसा थाइनि सामुं ख्लायनायनि गाहाम नायकेल मुं गोरोनि बागै देरा मुंगो क्लाय तंखा तां बेदेग्र बियो रिपोर्ट कखरां।